ओडिशा मंत्रिमंडल गठन संप्रति असंपूर्ण काहींकी गठन होई पारुनी नूतन मंत्रिमंडल संख्या गरिष्ठता सरकार क्षेत्र में एभली घटुची काहींकी ए प्रसंग को नहीं कलिंग टीवी जनप्रिय कोलकाता टॉक कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्ति कलिंग टीवी कोलकाता स्टूडियो रे आलोचना करिसेंती कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। बीजेपी गोटे डेमोक्रेटिक पार्टी एथिरे सबुकिछि डेमोक्रेटिकली हुए तेणु मंत्रिमंडल तो समस्त हाथ में दुई मंत्रिमंडल रही समस्ते बुझाबुझी करुँच तेणु यही प्रक्रिया टिके टाइम लगुच कहीं डेमोक्रेटिकली आम आमर मंत्रिमंडल संप्रेषण करूँ। नवीन बाबू सरकार समय जो कार्य सब पेंडिंग रही से कार्य के आगे पारुनी कि जोड़ा प्लानिंग हो पार यार विजन दरकार आमर माने आमर स्टेट को आगे पहले बहुत कि कार्यक्रम करिया पड़ो। 14 मास हो गला ओडिशा रे मंत्रिमंडल पूर्णांग मंत्रिमंडल गठन हो पारा ना। ओडिशा लोक मानकर जो आशा भरोसा थिला जे ओडिशा रो उन्नति हबो ताहा भी ठीक भाव में कार्यकारी हो पारु ना। बीजेपी 2014 रु सेंटर रे अच्छी आम राज्य रे बीजेपी सरकार अनेक दिन पर आछि। अरे लेट देम सम टाइम यार। डबल इंजिन सरकार बा सिंगल इंजिन सरकार गोटे इश्यू नुह। नवीन बाबू को आम 24 वर्ष देखिले किंतु से जदि 24 वर्ष देखिले आम 5 वर्ष देखि परिबानी। कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाउछि। नमस्कार। आमे जानती जे ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार चली यही संधिक्षण रे अनेक समालोचना करती जे यह मध्य प्राय 14 मास अतिक्रम करिछि ए पर्यंत पूर्णांग मंत्रिमंडल गठन हो पारिला नाही जहाद्वारा स्वाभाविक भावे उन्नयन रे बाधा उपजिछि सांगठनिक दिगरे व्यतिक्रम सृष्टि होइछि एवं साधारण सहित जनप्रतिनिधि जोगाजोग क्षेत्र में व्याघात करछि। आमे केवल मंत्रिमंडल कथा कहबानी आमे जदि निगम अध्यक्ष देखिबा ता मध्य गठन हो पारि नाही सरकारी वकील नियुक्ति मध्य व्यतिक्रमी घटिछि। तेणु समस्त परिस्थिति वर्तमान साधारण मन रे एक आशा आकांक्षा जो थिला ता सेतिरे कार्यत बाधा सृष्टि होइछि। तेणु यही प्रसंग को कलिंग टीवी जनप्रिय कार्यक्रम कोलकाता टॉक रे प्रसंग रखा जाइछि जे पूर्णांग मंत्रिमंडल गठित हेबे केबे। यही प्रसंग को आलोचना करने आम निकट उपस्थित अच्छा विशिष्ट राजनीतिविद एवं बस्ता कोईनगरी ग्राम पंचायत सरपंच राधा वल्लभ मंडल उपस्थित अच्छा समाजसेवी दामोदर लेंका उपस्थित अच्छा शिल्पपति व्यवसायी एवं समाजसेवी राधाकांत पात्र एवं प्रशासक विभास कुमार नायक। मु प्रथमे मंडल सार पाखु जी आप सर कहतु आप बीजेपी प्रत्यक्ष राजनीति रे युक्त अच्छा आमे साधारण लोक देखा पाँच 14 मास अतिक्रम कला मंत्रिमंडल गठन हो पारा ना। अनेक आशा आकांक्षार अच्छा साधारण स्तर समालोचना आरंभ होती कहीं आपन कौन कहते। धन्यवाद कलिंग टीवी। देखो आपंकर क्वेश्चन टी जुक्तियुक्त जे 14 मास बीतीगलानी आज पर्यंत मंत्रिमंडल संप्रेषण हो पारि नाही किंतु गोटे जिनस कहबी बीजेपी गोटे डेमोक्रेटिक पार्टी एथिरे सबुकिछि डेमोक्रेटिकली हुए तेणु मंत्रिमंडल तो समस्त हाथ में दुई मंत्रिमंडल रही समस्ते बुझाबुझी करुँच तेणु यही प्रक्रिया टिके टाइम लगुच कहीं डेमोक्रेटिकली आम आमर मंत्रिमंडल संप्रेषण करूँ। सेटा हूँ आप दिल्ली पाखर आरंभ कर डबल इंजिन सरकार आप जमी कहले डबल इंजिन सरकार दिल्ली पाखर आरंभ कर ओडिशा पर्यंत सब डेमोक्रेटिकली करुँच तेणु ए किसी व्यस्त हबार ना मंत्रिमंडल खूब शीघ्र संप्रेषण हम सब फाइनाल कर सारे आमर राज्य सभापति नियुक्ति हेले तापरे परे मंत्रिमंडल संप्रेषण काम चली बहुत जल्दी हो। पुणी पात्र सार को पाऊँ सार आप कहतु जे मंत्रिमंडल 14 मास अतिबाहित होती पूर्णांग गठन हो पारा ना समालोचना है स्वाभाविक यह द्वारा साधारण उपरे बा उन्नयन उपरे कौन प्रभाव पड़े। देखो ओडिशा रे आज को 14 मास होगा बीजेपी सरकार आसी उन्नतिमूलक जोड़ा कार्य नवीन बाबू सरकार समय जो कार्य सब पेंडिंग रही से कार्य के आगे पारुनी कि जोड़ा प्लानिंग हो पार यार विजन दरकार आमर माने आमर स्टेट को आगे पहले बहुत कि कार्यक्रम करिया पड़ो से मंत्रिमंडल प्रसारण बहुत जरूरी अच्छी। एवं आपड़ जमी कहले आम ओडिशा रे
1500 एडवोकेट पोस्ट बर्तमान गवर्नमेंट पोस्ट खाली माने अपॉइंटमेंट हो पारनी आज्ञा। एवं निगम गुड़ाक अपॉइंट जहाँ फल कि कार्यक्रम सब बाधाप्राप्त होची लोकों मन में टिके दुख प्रकाश कर जिते जल्दी आमर सरकार सेटा को जिते जल्दी आमर माने मंत्रिमंडल प्रसारण एवं अदल बदल करिया रे तांको दरकार है। ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ଦାମୋଦର ଲେଙ୍କା ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣ ଜଣେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ବି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ସମାଲୋଚନାର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ 2024ରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା। ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ବିଜେପି ବାଲା ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିକି ଇଏ ଇଲେକ୍ସନର ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ପାର ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାରେ 78 ସିଟ୍ ନେଇକି ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜକୁ 14 ମାସ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଆଜି 14 ମାସ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଭରସା ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହବ, ତାହା ବି ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଉ ନବା କଥା ଯୋଉ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଥା ତା ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ହଉଛେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହଉଛି ଗୋଟିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଉ ଇଏର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ବି ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଭାସ ନାୟକ ସାର୍ ପାଉଛୁ। ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମନେ କରିବା ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନ ହେବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ବା ବିଜେପିର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ, ବାଇ ଦି ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲେ, 24 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଦୌ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଫିଗର ନଥିଲେ, ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟେଡ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁକରି ବିଜେପି 1984ରେ ମାତ୍ର 2ଟି MP ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ତା 30 ବର୍ଷ ପରେ 2014ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତରେ ଆସିଲା ଏବଂ ବିଜେପି 2014ରୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଆରେ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ୟାର। ହଠାତ୍ କରି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସବୁ କଥା ତ ହେଇପାରେ ନା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବା ସିଙ୍ଗଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଆମର ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ଅଛି 147, ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ 22ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ତ କାମ ଆଦୌ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି। ହଁ, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଚାଇନା, ନର୍ଥ କୋରିଆ, ରଷିଆ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତି, ସେଠି ତ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଶୋ। ତାଙ୍କ ଦେଶ ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗରେ। କରିବା ଏବଂ କହିବା ବା କରାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଜି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଫୋର ବିକମିଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଧେ ଆମେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଜି ମୋହନ ମାଝୀ 14 ମାସ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଗମ କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି, ସିଏ ତାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟାକୁ ଆଗେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛି, ତାପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ ସେ ନୂଆ କରି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାର ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଆଶା ଅଛି। ଆଶାର ନାମ ଅସୁମାରୀ। ଆଶା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନା। ଆମକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ହେବ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ 24 ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି
चौबीस वर्ष देखिले आम आपको 5 वर्ष देखिपारानी ମୁଁ ପୁଣି ମଣ୍ଡଳ ସାର୍ ପାଉଛି ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ, ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ଓକିଲ ପ୍ରାୟ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ଆର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଇଟା ସାର୍ କହିଗଲେ ଯେମିତି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ୱେରେ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି, ଏଠି ହେବ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ପଳେଇବେ ଥରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରେ ଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିପାରିନଥିଲେ, ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ ସମୟରେ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଟେନର କଟେଇ ଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିପାରିନଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମରେ 21 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରହିଲା ନିଗମ କଥା, ନିଗମରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଡିଓର ଆକାରରେ କୋଉଟା ବୋର୍ଡ ଅଛି, ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିସିସନ୍ ହେଇସାରିଲାନି। କାରଣ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନଥିଲା, ସେ କାମ ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପେଡିଏଟ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜିନିଷର ସୁଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ସବୁ କର୍ମୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ। ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ର ସୁଫଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଲୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସୁଫଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଲୁ। ତେଣୁ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ କାମ ଠିକ୍ କାମ ଟାଇମ୍ରେ କାମ ଜାଗାରେ କାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ହବ, ଭଲ ଭାବରେ ହବ, କୌଣସି ଆଡ଼େ ଆମର ଅତିକ୍ରମ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ରହିଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କଲେ କାମ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇପାରିବ, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମରେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ବାଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ପାତ୍ର ସାର୍ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନୟନ ଅଟକି ଯାଉଛି, କେତେକଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଏବଂ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉନାହିଁ, କେତେକ ବିଧାୟକ ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କେତେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ସମର୍ଥିତ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ସମୀକରଣ କିପରି ଘଟିପାରିବ? ନା, ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ତଥା ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ मनमोहन सामल एमानकु बसी एवं सीनियर बीजेपी लीडर सेमानकु बसी एको यार सॉल्यूशन बाहर करिया पड़ियो एवं जेते जल्दी आमर अदल बदल जो मंत्री अदल बदल एवं संप्रसारण जोटा कि एक्सपांशन करिया पाई से माने तुरंत कार्यकारी करंतु एवं ये सब प्रॉब्लम सॉल्व ऑटोमेटिकली हे जिवो जदी एटा हमर मंत्रिमंडल संप्रसारण हे जाय एवं निज मध्य रे तांकर बुझामणा ठीक रहिता। पुणी दामोदर लेंका पाखु जीवी सर आपण कोंतु जे आमे जानती जे नवीन पट्टनायक सरकार समय जो मंत्रिमंडल गठन होउतला सेथिरे कार्यत कार विरोध रहउनथला बा जो विरोध रहउतला से माने सांगठनिक पद्धति रे से माने नीरव रहया को बाध्य होउतले किंतु वर्तमान आमे देखिया पाउचंती जे राज्य स्तर रे नीरवता देखा जाइतिले सुद्धा अंचल स्तर रे विधानसभा स्तर रे क्षोभ सृष्टि होउची लॉबी सृष्टि होउची ए विषय को आपण किबळे पार देखंतु एठी होउची माने समस्ते अन्य जनक ऊपर डिपेंड एठी मंत्रिमंडल गठन हब मंत्रिमंडल संप्रसारण हब ये भी केंद्र ऊपर डिपेंड करूचंती केंद्र रु सेठी फाइनल डिसीजन आसीबो काकू दिया जिवो काकू न दिया जिवो तेणु एठी प्रॉब्लम तयारी होची जो भाई कहले कि मात्र 14 मास हेलानी ताले 5 वर्ष रु 14 मास पळे गला आ बंचिला केते दिन तेणु अंचल उन्नति हबो केमिति तमे मंत्रिमंडल संप्रसारण करबानी लोकन को दायित्व दबनी सब दायित्व निज हाथ में रखिले मंत्रिमंडल माने काम हबो केमिति लोक पाखरे सेवा पहुंचबो केमिति विभाग सिना समस्त पाखरे थिले सेई विभाग को नेकी से माने आलोचना करके को अंचल कोन हबो कोन नाही को अंचल कोन बाकी रहिछि ता केमिति फुलफिल हबो तो लोकन तो आशा रहिछि तो 14 मास एठी क्रॉस करि गलानी तो आ बंचिला केते दिन जदि समस्या यही मंत्रिमंडल को लेकिन बसिकी रही राज्य उन्नति हम कौटी मु पुणी विभास नायक सार पाऊँ सर आप शेष प्रश्न आप कहतु जे वर्तमान जो परिस्थिति सृष्टि होती अनेक आशा थिले से आशा वर्तमान निराशा रही हताशार परिणत होगा बस यह परवर्ती मुहूर्त एक विस्फोरण रूप नेबनी तो मु विश्वास करे गणतंत्र रे मु विश्वास करे जदि मनरे थिबो जणे एमएलए मध्य सही काम करि परिबो जहा जणे मंत्री करिपारिबे नाही किंतु आम माने ओडिया अनेक दिन देखिचु एवं आशा करूचु बहुत शीघ्र
ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଅଧୁରା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବିଜେପିକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଆମର ଆଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହେବ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ ଯେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେଉଁ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ ନେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଉତ୍କଳ ତାର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ତା ସାଧାରଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।